والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini alhamdulillah masing-masing pagsarang sukul na po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga rin ay isang kita niyo yung bayong mata hadong ini kalau na magpangadji tawakan dimihil pangadjian iban sumugpat hamanga ini nakawa na to nakauna na to lima bay nakauna ang unain at tayammum at tayammum kunin hati sin at tayammum ang unain banghaluwatan mabasa ang unain pagmaksud nakawa bang hasara ang unain pagsapusin bayho iban sin 25 kunin pa na po ang unain lupa malano inyaon ganti sin tubig ganti sin tubig kapag tahara inda ta'adur isti'malil ma hawak to ang ujul kapag usal sin tubig biya na sin mayroon kalawakan tubig inat ujul pag ano atawakan banging kiaunan nasasakit di makausal sin tubig in ipagtahara niya magtayamum siya sin lupa malano nakawa na to sambil in mga kasurut-surutan niya iban sin mga kawajiban niya imikyan iban sin mga makabatal kaniya inya to nakawa na to katan so in sumuno pangadyon na to ini kitab Umdatul Ahkam hadis ding Nabi sallallahu alaihi wasallam ini in maudu ini amin mga ini dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tartantu sadja exclusive maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pa umat niya amunya to in maudu sin kita niyo mga parakala sifat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban maun pa mga umat niya. In hadis din kan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. In hadis din kan Jabir ay Jabir in riwayat anak si Abdullah yaridaan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di Jabir ambok din nga mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak si Abdullah dimana ama Jabir Abdullah yaridaan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda atawakan namong naghimumungan ru'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. In agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala lima sifat lima parakala wayroon bakas kiyarihil hahambuok dahin ha mga kanabihan bipurko atawa ka nakauna rin ka po nakawa balikan ko dihilan ako inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala lima sifat lima ginisan lima parakala in lima parakala yaun wayroon bakas kiyarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok din ha mga kanabihan nakauna rin ha Nabi sallallahu alaihi wasallam before sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakawa kaya pahaman
Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yariin panagnaan. Ha? Number 1. Panagnaan. Ha? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Panagnaan dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini tiyabangan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hakun taraku. Tiyabangan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hakun taraku. Siangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin kuntara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam damag iban hanggaw iban buka. Ha. Masirata syahrin. Minsan pa amuin lawak hangkabulan papanahon. Ha? Hangkabulan papanahon si Nabi sallallahu alaihi wasallam yam pamagbanu-banu in Nabi sallallahu alaihi wasallam humarap maun pakuntara niya. Ha? Damagun na in kuntara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin mga satro kuntara sinara Islam. Hangkabulan papanahon ilayo datungan na damag inuno in kuntara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntara sinara Islam. Amun niya turing nga mga sa lagu-lagu tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala biutangan niya in pangatayan sin mga ato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat iban ato sin agama Islam damag iban buka hanggaw yaon ha pangatayan sin ato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa inlayo inihang kabulan papanahon datungan na damag iban sin bukain mga satro ato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, dahil ang mga sa lagu-lagu ito, sila sa lagu-lagu sanjata bang damagun in ato mo bang muka in kuntara mo. Ha. Kami ito yung panagnaan. In hikarwad waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Hikarwa dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hinang kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala in lupa masjidan tempat pagsusujuran. Ha. Tempat pagsusujuran wa tahura iban malisin malano hati niya manjari mo ipagtahara ipagtayammum haunu kau iyabutan sin waktu sambahayang haunu tempat manjari kau sumambahayang. Ha, manjari kau sumambahayang. Sa mayta in lupa hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala tempat pagsujuran pagsambahayangan. Ha. Bangsa upama iyabutan kau sin waktu sambahayang haunu kau binaybayan tempat in manjari sumambahayang ko rin doon. Bang wayroon kalakan mo tubig. Ha, ipag-ail, ipag-tutsi, ipag-tahara yaon in lupa manjari mo ipagtahara. Amunain pagtayammum. Ha. Manjari mo yon ipagtayammum illupa. Bakas na to na nakawain in pagtayammum mangbiyari in antang sin pagtayammum. Ha. Atin niya bang kau iabutan sin sambahayang ngaun binaybayan. Pag-ubos wayroon tubig ipag-ail mo wayroon kalakan mo tubig. Yaunin lupa, manjari mo ipag, tayang mo, manjari ko magtayang mo, kaya na inyong ganti sin tubig, bang nalawain tubig. Nakawa niyo? Paayyuma rajulin min ummati adrakat kus-salatu falyusalli. Isiyo-siyo din ha mga usog. Ha. Kaya abutan siya sin waktu sambahayang hauno siya binaybayan. Ha? Ikadua pa. Ikadua pa, continue mo. Continue sin ikadua. Ha? Isiyo-siyo hamok usog. Iabutan siya sin waktu sambahayang hauno siya binaybayan. Minsan siya bukun na masjid, hauno siya tempat binaybayan. Iabutan siya sin waktu sambahayang
palyusalli, manambahayang siya. Ha? Manambahayang siya, bukong sadya min haway, atawa ka naman, daw na ano tampat. Sa may tahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung ginlupaan, inyaon tampat pagsujujuran. Iban man jari mo yaon ipagtahara. Nakawa. Inhikatu wa uhillat liyal wa uhillat li al-ghanaim walam tuhalla li ahadin qabli. Amon niya rinikatu. Inhikatu dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wala bakas kiyari hilambok ring mga kanabihan nakauna ring Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uhillat li al-ghanaim walam tuhalla li ahadin qabli. Iban hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala kako hialal kako sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pangalta nakawa ring hakupar kapag jiharan. Nagjihad pag-us aun din doon nakawa pangalta sin kuffar, pangalta sin mga kafir, inyaon hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pa ummat niya nakawa. Balikan ko inhikatu hinang kako sin Allah subhanahu wa ta'ala halal di mana hialal kako sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pangalta sin mga kuffar nakawa hapag jiharan, hapag atubangan, hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ito ni kato, nakawa. Ikaupat, wa utitus syafa'ata. Wa utitus syafa'ata. Ang nyariin ikaupat. Iban, dihilan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala syafa'at. In syafa'at atau syafa'at dahil sa. Syafa'at. In maksud sin syafa'at yun, ang muna yung syafa'at al-uzma. In syafa'at si Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun mga ginisan niya. Biyay ta sin hambuk alim pilihan, biya kan Syekh Saleh Al-Fawzan rahimahullah. Hakitab, hasarahan niya, hakitab al-wasitiyah. Hiya ala sabilil istiqasa samaniya anwa. Long sinambok alim in sapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 ginisan in taog niya. 8 ginisan. Pag-us ding hawalo yaon, aun din doon sapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam exclusive sa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam tartan to sa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ang mga 8 yaon. Nasabot din doon tuwing taon. Exclusive sa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sapaat yaon wayroon nakalamod in dugaing ding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan amuna in as-safaatu al-uzma. Panagnaan safaat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban tartan to sa kaniya amuna in as-safaatu al-uzma wa hiya al-maqam al-mahmud. Insyaallah subhanahu wa ta'ala balikon nato mayon. Bang uno in maksud sin as-shafa'a al-uzma. In hikarwa amuna in safa'atu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ahli al-jannah ba'da al-farag min al-hisab. Hikarwa lang sinambok alim amuna in safa'at sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag sud sin tao surga harap palong sin surga hapuas nila bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa. Inhikatu syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib ay yukhaffifa anhu al-adab. Hikatu syafa'at sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na in syafa'at niya paamaun niya bisiyo amaun niya Abu Talib amuin pa gumaan in siksa niya nang niya. Into syafa'at yaon amin nasabot ta kain na inyaon exclusive sadya tartan to sadya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat yaon wayroon nakalamod nakasaw in kaybanan dugaing din kaniya. Nakawa in mapwas ding hatuyaon ikaw pat sambil ikaw alo dun hayaon nakalamod na in
dukaing ding hanabi sallallahu alaihi wasallam. Bera si mga kanabihan nakalamod doon kapag sa patyaw di ba si mga siddiqin, di ba si mga syuhada. Inhi kaupat, siyabot sinambok alim syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi man istahaqqa an-nar min usatil muwahhidina an la yadkhulaha. Hikaupat siyabot sinambok alim amo na isafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hay siyo in mawajib kaniya inuno innarka din hama nga nagmamaksiyat muwahhidin amo hindi sila makasud palawm sinnarka. Nakawa inhi kalima syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi man istahaqqa an-nar min usatil muwahhidina ay yukhrija minha. Hikalima syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat niya mga isiyu-siyuin makasud pa pinarka jahannam din mga nagmamaksiyat din mga muwahhidin amoy pagwaon sila din pinarka jahannam. Nakawa ikaunom syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi man istawa hasanatuhum wa sayyi'atuhum ayadkhulu al-jannata. Ikaunom syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ay siyo nagsibo in karayawan nila iban sin kangian nila. Nagsibo in karayawan iban sin kangian. Amoy makasud sila pa palawm sin surga. Nakawa demikian syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati ahli ba'di ahli jannah. Syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in pagtaas ini sin darajat sin kaibanan tau surga. Demikian ini kala si kawalo siabot sinambok alim amo na in syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannata bila hisabin wala azabin ka syafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi Uqashah bin Mihsan haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakuna min as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azabin. Inhi kawalo siabot sinambok alim amuna isapaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hamanga sila kaibanan beriman makasud palawm sin surga hawayroon na paghisab iban wayroon na pagsiksa kanila. Amuna isiabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam kapituan nga ibo din mga mu'minin lamod na rito inambok sahabi al-jalil biakan Uqasha radhiyallahu anhu lamod na siya rito rin nga kapituan nga ibo in kapituan nga ibo yung ding mga beriman makasud sila palawm sin surga wayroon na pagbista kanila iban wayroon na pagsiksa kanila dirito sila magtipalawm sin surga. Amo niya tuin ding mga syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ding haupat sambil pawalo syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam nakalamod doon in dukaing ding hanabi sallallahu alaihi wasallam. Diyan sing kanabihan iban sin mga siddiqin wa syuhada. Walau po ninamin to nasabot nato panagnanin niya to exclusive sadya dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi sallallahu alaihi wasallam. Nagawa niyo? Mari kita amuin ito syafaata dihilan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala syafaat. In maksud din di syafaat amuna in syafaat as-syafaatu al-udma. Di mana sa lagu-lagu syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga umat niya. May tadi sa lagu-lagu. Sabnay ta hawaktu hadlaw kiamat Pulon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia. Ding naman ha zaman sin Adam alayhisalam, zaman ni Nuh, zaman ni Ibrahim, zaman ni Musa, zaman ni Isa, sambil mari pa zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punon sila sin Allah Ta'ala tampat hambuok fi makanin wahid.
hatampat hambuk yon punon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia nakauna iban sin nakaw hazaman nakauna iban sin nakaulian doon punon hatampat yaon doon hayaon timindog ingkatan manusia timindog sila doon hatampat yaon sambil makananam sila sinamuing kasigpitan amoy di marasin kasigpitan lando lando ing kasigpitan nila adlaw yaon doon hayaon imian lain kay banan manusia hawak to sila yaon halawng sing kasigpitan maglawag sila bang hisiyo makasapaat kanila nakawa niyo imianin kay banan din kanila isiyo na in makasapaat ka na to adlaw ini mangayo kita niyo madto sapaat amin ha makasapaat ka to na to inagisin manusia pakaibanan din kanila madto kita niyo kan Apo Adam magpasapaat pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia iniya to na ila Adam amin mga manusia adlaw yaon napupun manusia ding hapanagnan sa bilpaulian humarap na sila madtukan Apo Adam kaya na magpasapaat harap pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya sila malappas dingaon malappas ding hap kabinsa na adlaw yaon humarap na sila madtukan Adam iban kapag iyan nila yakulo na inagisin mga manusia ya Adam anta abul bashar wa khalaqakallahu biyadihi wa nafaka fika min ruhi wa amara al malaikata ayasjudu lak fasajadu inagisin mga manusia ispa lana ila rabbik longsin mga manusia hawak tumad tunay mga manusia kan Adam kalna mangayo sa paat sabin siya ya kaulong niya Adam ama sin mga manusia isin na mo mga manusia amin mangayo sa paat ya kaulong niya Apo Adam ikaw in ama sin mga manusia piapan jari ikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala haliman niya long niya ispa lana ila rabbik inagisin mga manusia ya Apo Adam pangayo kau sa paat harap patuhan mo pangayo kau sa paat harap patuhan mo kitawin kahalan na mo waktu ini may tain mga manusia waktu yaw nakalando indamag nakalando in ka inamu inyanam nila hadlaw yaw ispa lana ila rabbik sa paat kami harap patuhan mo unin agi kanila sin Adam alayhi salatu wassalam lam niya inna rabbi gadibal yawma qadban lam yagdab qablahu mislahu wa lam yagdab ba'dahu mislahu lam niya waktu ini Tuhan ko nakalando indugal nakalando inbungsi wayrun pawakas diyo kalanday tagna biya sindugal ni hadlaw ini di ako makapangayo sa paat sabihin ako bakas ako nakasulang patuhan ko bakas in Adam nakasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to siya liyang ya Adam amoy di pasuukon papuon kahoy pag-uhos hawak to sila nasasat sin Satan iban sin Apo Hawa nakasuok na sila mon pa amoy kahoy liyangan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala di ako makasapaat kaniyo idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh kadto kamo padukayin din kako kadto kamo kay Nuh pangayo kamo sa paat kaniya sambili mga manusia ini humarap na sila madtukatan magbaan-baan kay Nabi Nuh ang pamamungin mga manusia ini ya Nuh anta awwalur rusul ilal ardi ispa lana ila rabbik hawak to yung mga manusia ini humarap na madto kan Nabi Nuh ang pa sila mangayo anta awwalur rusul ilal ardi ikaw yung panagnaan rusul hagin lupaan ispa lana ila rabbik inagisin mga manusia ini sa paata kami harap patuhan mo unay nagisin Nuh lam niya inna rabbi gadibal yawma gadban lam yagdab qablahu mithlahu wa lam yagdab ba'dahu mithlahu long niya intuhan ko hadlaw ini nakalando indugal nakalando inbungsi wayruun pawakas diyo kalanday tagna biya sindugal ni hadlaw ini di ako makasapaat kaniyo di ako makapangayo pasapaat patuhan ko idhabu ila ghairi kadto kamo padukayin din kako kadto kamo kan Nabi Ibrahim tamo pag-uhos man tunay mga manusia ini kan Nabi Ibrahim kaya na magpasapaat
mangayo sa paat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madto na yung mga mano siya magbaan-baan kan Nabi Ibrahim. Uni niya nila kan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya kaulang niya Nabi Ibrahim, ikaw in bagay sin Allah subhanahu wa ta'ala, masuk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ispa'lana ila rabbik. Laong nila, sapa ata kami harap patuhan mo. Inagisin mga mano siya ini. Uni nagi kanila sin Ibrahim, di ako lang ni makasapaat kanimo adlaw ini. Sabmay ta nakalando indugal inbong sisin Allah subhanahu wa ta'ala doon. Kadto kamo kan Nabi Musa. Kadto kamo pagpasapaat kay Nabi Musa. Humarap naman to yung mga mano siya ini kan Nabi Musa. Biyahad to rin iyan. Biyahad to rin sambag kanila yung Musa. Di ako makasapaat kaniyo. Kal na intuhan adlaw ini. Nakalando indugal, nakalando inbong siya. Kadto kamo kan Isa. Humarap na isabmad tuwin Isa. Humarap na isabmad tuwin mga mano siya kan Nabi Isa. Pagkat nila kan Nabi Isa, mangayo na sila sapat. Ya Nabi ispa'la na ila rabbik. Inagili na kan Nabi Isa, ispa'la na ila rabbik. Sapaat kami harap patuhan mo. Inyagi kanila sin Nabi Isa, di ako makasapaat kaniyo. Sablong na intuhan ko adlaw nakalando indukal, nakalando indamag. Kadto kamo paduga inding kako. Kadto kamo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpasapaat kamo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga mano siya ini magbaan-baan naman to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiniagi nila kay Nabi Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbik. Ya Muhammad, ikaw lang na in Rasul, iban sin kahinapusan, kanabihan. Iampun sin Allah Ta'ala indo sa mo nakauna iban sin nakahuli. Ispa' lana ila rabbik. Sapa ata kami harap patuhan mo. Dun hayaon sumujud na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na in sapaat al-udma. In maksudin sapaat al-udma. Sa lago-lago sapaat dihil pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumujud na in Nabi sallallahu alaihi wasallam habawa sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumujud siya sambil mamudji, manglagboy siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampas siya magdihil idin. Ang pamagdihil idin in Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agisin Allah subhanahu wa ta'ala, irpa' ra'sak. Ya Muhammad, tunga sana in umuring asyujuran. Sal tu'ta, ispa' tu sappa. Dihilan na siya idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kau, hidil kayo ng piyangayo mo iban sapaat na kau. Subhanallah. Sapaat al-udma. Sapaat sa lago-lago, explosive mount pa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Adam, in Nabi Nuh, in Nabi Ibrahim, in Nabi Isa, Nabi Musa, wayron nakasapaat sa puti kasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam makasapaat siya. Isiyo in palapnan sa paaton niya. Ummati, ummati, ummat niya magtuloy in sa paaton si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangaso, o masapaat katanin si Nabi sallallahu alaihi wasallam in ummat niya. Den hamang mas makalamod ha sapaat, makadawhat sin sapaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapaat al-udma. Amo na in mga ahlul iman. Ahlul iman. Amin mga sila, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa niyo? Namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, namamarat saya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Sa kuyab-kuyab na lang na rin hamang-hamano siya, sin sapaat ko. Sapaat ko, hadlaw kiamat. Amo na in hisiyo-siyo in makapamong, la ilaha illallah, ikhlas sa pangatayan niya. Hisiyo in magpamong la ilaha illallah. Amo rin mga bariman, amo rin namamarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila rayan in nagkakabtang namumong sin la ilaha illallah.
Nagawa niyo? Dami kaya din ang mga makalamod, makadawat sin syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiyuin bangsaw paman diungog niya. In magbabang hamasjid, ano yung magbabang Bilal? Pag-ubos ini singuran niya, bialik niya inamun biasa sin magbabang, singuran niya biya. Pag-ubos man nagbangin magbabang, ampa niya biasa inamun dua apos nagbang, amin dua Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ha? Makalamod siya rin ang mga syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad-akaran may namun basta sin magbawang. Bukod bang magbawang yaong misan naglalamog di misan dumungog sin bang. Baka nagbawang singuran ta amoin hibalik ta singuran amoin biasa sin nagbawang. Uno yung biasa niya may ito siya may singuran ta. Sambil maubos magbang basta huntay namin dua apwa sin magbang. Makalamod ko rin nga mga makadawat din nga mga syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magkaya ni mga kabataan magjato, kabataan sing kita niyo, yung nagbawang, yung kaya mga nagkakalang pa. Yung kaya di minsan dumungog. On time lapaton pa mga tayo, makailoy sa bimbang yan. Lapaton yung mga tayo nga biyan. At tawa ka na ito nagmi-music. Tawag uno-uno na. So may dumungog simbang, may ta, din nga mga yaon. Ini malapkas kita, masapat kita. Adlaw kiyama. Damit kaya nga mga makadawat sin sapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyuin masub hinang niyain kasunat-sunnatan. Piya taod niya in hinang niya sunnat kasunat-sunnatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mataod ginisan kasunat-sunnatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway yung hinangunta hasupaya kita ini makadawat sin sapat si Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw kiamat. Ampay na adlaw yaw adlaw na kalando. Adlaw amoin makadamag. Wayron makasapat kay mo at malain ka na murain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan ka madto kay Nabi Adam, kay Nabi Nuh, di ka masapat nila. Sa puti ka si Nabi sallallahu alaihi wasallam masapat ko. Nagawa. Hati niya amon nyariin ikaupat exclusive tartanto dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain syafaat. Nakawa. Hikalima wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi ammatan. Amo nyari ini kalima. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tartan tumaon panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu ba'athu ila an-nasi ila qaumihi khassatan in ka'aunan sin nabi. In ka'aunan sin nabi piara sin Allah subhanahu wa ta'ala pakauman niya tartan to sadya exclusive sa jamon pakauman niya. Nakawa niyo? Wa bu'ithtu ila an-nasi ammatan. Iban piara ako, isi yung piara ako, amo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban piara ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamangamano siya, pakatan manusia. Pakatan alam, pakatan interdunya ini. Piara in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magpasaplag sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ning kaymanan kalabihan, tartanto sa japakauman niya. Exclusive sa japakauman niya bukong biya si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pakatan interdun niya ni piara sin Allah subhanahu wa ta'ala amon yaw ni kalima kaya paman niyo nakawa di na magkayo ba Sulat mo man doon isa, dua, to. Kung exclusive, isulat mo na yan. Ganagan sulat ka ganagan. In importante, ini kaya pa kaman nyo yung mga inibiyas sa taas upaya kang maaluman. Bangsa pa magkaya pa kaman, mari kita papawain. Inshallah, balik kong taman ito. Mari kita papawain. Pawain, Pawaidul hadis. Mga
mga pangadjian makawa mo hadis ini. Nakawa. Masyru'iyatut tahaddus bi ni'amillahi ta'ala ala sabil la ala sabil iftikar walakin idharan li ni'matillahi wastidlalan. 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 Lisukri alaiha. Bukan istidbalan. Istidlaban. Istidlalan. Yung nakasulat, istidlaban. Makawa istidlalan. Istidlalan. Ate niya, siyara inamuin manuysuy ikaw ha mga ni'mat yan og hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manuysuy ikaw mga ni'mat yan og hara sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Muna in ni'mat na magi siya magduwa. Ni'mat diniya wa ni'mat dunyawiyya. Suwayaw ni pagsarang sukol mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin ni'mat diniya. Bena sin ni'mat agama Islam. Ni'mat ka Islam. Ni'mat agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ni'mat diniya. Nakawa. Ni'mat dunyawiyya. Bena sin ni'mat yan og hara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki, ni'mat kaanakan, ni'mat mga pag-usaha, iban pa sinindaginis, ni'mat pagkaunindaginis, inyaon, ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo yaw nun. Hibayta mo, iban pagsarang sukul mo, ang mga ni'mat, yanog hara kayo. Nakawa niyo? Bangkaw nagsarang sukul, ang mga ni'mat dihil kayo mo, ganapan pagandahan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung riziki mo. Wala in syakartum la azidannakum. Bangka mo nagsyukur ha mga ni'mat dihil kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in riziki mo. Hati niya diari siyara inamoy magtahaddus kaw hisuy-suy may mga ni'mat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis arafuni ni'mat sin Allah adakuni ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala hisuy suway mo hisuy-suy. Hisuy-suy mo pa mga mano siya. Bukon yung pagsuy-suy mo yaon, pagbayta mo yaon, la ala sabil iftikar. Bukon yung pagsuy-suy mo yaon, amuin pagbantog mo. Bukon. Sumakaway pagsuy-suy mo yaon, ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kali na inyaon, hipatampal mo in ni'mat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipatampal mo, hisuy-suy mo, in mga ni'mat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagsarang sukul mo, iban pang laggoy mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa. Fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Damikyan nakauling nga pangadjian. Kalabbiyahan. Kalabbiyahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga umat niya. May tadi kalabbiyahan. Siyara in karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga 5 para kalain ibiya na sin amin mga pagtayammum. Inyaon wala dihila mga umat na kauna sumakawa dira umat sinono dira umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihil sin Allah jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyaon kalabbiyahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga umat niya karihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 para kala. 5 para kala ini, wayro ni bakas dihil ha mga kanabihan na kauna iban sina umat na kauna. Dihil 5 ini doon dah Nabi sallallahu alaihi wasallam iban ha umat niya. Nako? Anna min wasailin nasr ala al-a'da'i ilqa'ur ru'ub fi qulubihim. Din ha mga tiranan, hikatawang amuin hisangon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuka iban sin damag papangatayan sin satro. Inya turing nga mga salago-lago tatabangan mo. Salago-lago tatabangan ha Nabi sallallahu alaihi wasallam iban ha mga sahabat niya
inamuin biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin ano? Pangatayan sin satru amin kuntara nila. Kuntara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntara sin agama Islam, biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila damag iman sin luwa. In tanda niya amuin masirata sahrin. Amuin hangkamulan papanahon ilayo. Damagon na nun. Damagon na yun mga kuntara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin mga satro kuntara sin agama Islam. Hangkamulan pa yan, yan pa magbano-bano sa makananan na sila damag. Iwan sin buka kal na inya to siya mun sin Allah subhanahu wa ta'ala papangatayan nila. Nakawa? Jawajus salati ala kulli makanin min al-ardi illa istasnahu الشرع كالمقبرة ومكان النجس والحمام وتاء الإبل وأقان الإبل. Demikian manjari in pagsambahayang hauno tempat. Hauno tempat dengha ginlupaan. Maka jari mo itindog in sambahayang hauno ko tempat binaybayan. Itindog mo mangkaw iabutan sin waktu sambahayang. Nakawa. Bukod naman masjid di man sinakay. Hauno ko tempat. Iabutan ko sin waktu sambahayang insubay ko sumambahayang. Jari yun. Nakawa niyo. Ba't malay kanin wala jari bangso pa matampat biasin mga akakubulan. Biasin mga kubulan. Doon haya o natampat yun yung kakubulan, di ka manjari sumambayang doon. Nakawa. Yato rin manjari. Ibansin, biasin mga hammam. Biasin mga tampat, halam sin CR, di ka manjari sumambayang doon. Adapon, puas din doon, manjari ka sumambayang hauno, tampat. Nakawa niyo? Ujubu fi'lis salati fi waqtiha ala ay halin kanat wa yaf'alu ma yaqdiru alayhi min syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Demikian mawajib in pagtunay sin sambayang hawak niya. Nakawa niyo? Mawajib in pagtunay sin sambayang hawak niya. Bang di matungay waktu sambayang suway mo yon uso itindog in sambayang. Sa mayta namin mga nagpahil-pahil. Amin nagpuwa sambahayang, naggaan-gana sambahayang, wala tiyunay hawak to niya, dili kaw inyaun. Kapirikluhan malag gumayta. Inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, pawailun lil musallin. Kabin sanaan mga sila magsasambahayang. Uy, nagsasambahayang na sa mayta, bin sana, jul dana pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina hum an salatihim sahun. Amin mga sila bang sila magsambahayang pahil-pahil minsan yad tunay waktu sambahayang pasaran sa jadi tunay waktu niya dili kaw inbir ini magjato di mo itunay sambayang waktu niya sinuwirong da uzur dili kaw mayta sababan ini kajul jana ikabinsa na kayo inyan nagsasambahayang na binsa na sin Allah ta'ala long sing kabataan what more na long niya hindi magsambahayang ang paribinsa na sin Allah subhanahu. Minsan ninyo nagsambahayang Jordana da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta sila Jordana asab sin pagsambahayang nila pahil-pahil wala nila pasaran nila sa lumabay in waktu sambahayang. Di nila itunay waktu sin sambahayang. Ayun sabi to na binsa na sila. Dapat kan mga asubuhon. In mga taunarka. Asubuhon may mga taunarka. Mayta sila nakasud panarka. Hawak to iya subo sin tausur ka in taunarka. Long niya, masalaka kung fi sakar. Uno in sawaban. May ta kamo nakasud. Inyari pangasubusin tao surga. Pataw narka. Iya sumuli, masalaka kung fi sakar. Uno in sawaban, may ta kamo nakasud mo panarka sakal. Uno in panagnan jawab sin tao narka. Long niya, lam na kuminal musallin. Kita mo? Lam na kuminal musallin. In sawaban long niya, kiyasud no panarka sakar ini. Wairun kami. Bukunin jumlahan namo. Din hamang nga hawak to pa kami adun niya, bukon kami din hamang nga tao magsambayang. Kita mo panagnan jawab nila. Ang kanadili, ikaw in magpuha-puha,
in maggaan-gaan sin sambahayang di tunay. Dili kaw may ita sa baban ini kasiksa, sa baban ini kaduljan. Lam na kuminal musallin panagnaan jawab sin taunar ka. Bukon kami ring ha mga jumlahan sin magsasambahayang hawak to pa kami diha dunya. Nakawa walam nut'imul miskin, ibanin kami di kami magpakakaw na mga miskin. Minsan ito na abdi-abdi aning pangdaigbahay na mo. Matog na sa jaya abdiin kami. Pasaran ninyo minsan kami magpakaon ha mga miskin. Wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Yato ring ha mga ini jawab sinamuin tao narka awak to sila iyasusin tao suruka. Ang kana dili kawin magpahil-pahil asambahayang inyaon sa baba ni Kasuljan. Nakawa. Suwayaon hitunay insambahayang awak to niya damikyan hinangon niya in mga kasurut-surutan sinsambayang. Hinangon niya in mga kasurut-surutan sinsambayang. Sa may taon ding nga mga bangsiya tumunay sinsambayang, taon niya ding nga mga surut. Bakas na to na nakawa yung surut. Bang deri. Damikyan iwan sin mga karukun-rukunan niya. Taon ding nga mga karukun-rukunan sinsambayang subayaw ni tunay. Namikyan mga kawajib-wajiban sinsambayang suwayaon hitunay. Nakawa. In sumuno ikaw numlo jawajut tayammum ala kulli ardin tahiratin sawaan kanat turabiyatun am ramliyatun am sakriyatun. Long niya jari in pagtayammum hauno-uno lupa. Hauno-uno tampat lupa. Sibu dahil kiaunan inya ini turabiyatun lupa. Jari ko magtayammum doon na tawakan ramliyatun biasin mga buhangin. Mga ikagdaplakan yun. Manjari ko ron umusal. Manjari ko ron magtayammum. At tawakan sakriyatun. Amin bato malago yan. Aon siyang mga bakon-bon niya hababaw. Manjari ka doon. Mabiyat to kasi mga sakriyatun bato malaggo. Kasi mga desert yun. Amin hababaw sin bato yaon. Aon din doon mga bakon-bon. Manjari ka doon magtayammum. Itampak mo yung duali mamumawon. Mag-uos ang pamo. Paspasan supaya di majab-jabin bayo mo. Pag-uos ang pamo isapok. Sa may tabakaon mga bato-bato migit pag sapo mo mari. Majab-jab tuwan nila mo yung bayo mamanyayad-ayaran. So yan, paspasan mo yan. Supaya matanakin bato-bato yan. Usan pa mo isa pumari pa kayo mo. Usan pa palima. Tuwang papalawa. At niya, makajari ka ron magtayamum hauno-hauno tampat ginlupaan. Makajari ka pag magtayamum doon. Minsan pengkiaunan bianasin mga lupa atau kan biasin mga buhangin atau kan biasin mga sakriya tun. Amin biak batu malaggo ababaw niya yon. Manjari ka doon umusal magtayammum bang mayroon kalawakan tuwi. Nakawa. Halul ganaim ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Demikian maka mo pangadjian doon hayaon hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala halalan Hanabi sallallahu alaihi wasallam iban ha umat niya kato na tuin amuin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta sinuno pangalta sin kuffar nakawa hapagdiharan. Inyaon hiyalal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbagian yaon pagbagian sin mga muslimin isin magbahagi amin mga amirin magbagi bagi unya yung mga pangalta sin mga kuffar nakawa di nga pagdiharan. Nakawa damikyan ikhtisasun nabi sallallahu alaihi wasallam bis syafaatil udma. Kita mo di nga mga makaw mo pangadjian ini mo yung sapaat udma. Mo nasabot ta kay na sapaat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala explosive pa nabi sallallahu alaihi wasallam iban pa umat niya. Yung sapaat yaw. May sapaat ini sa laggo sapaat dihil pa nabi sallallahu alaihi wasallam inyaon tartan to sadja pa nabi
sallallahu alaihi wasallam, wala dihil kan Nabi Adam, wala dihil kan Nabi Nuh, wala dihil kan Nabi Ibrahim, wala dihil kan Nabi Musa, wala dihil kan Nabi Isa, sumagawa inyaon dihil exclusive sa Japan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakawa niya? Damik yan. Apa? Nas? Anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammatan li jami'in nas ila yaumil qiyamah. Fakulluhum amama Allahi mulzimuna bi syari'atihi ba'da bi'satihi. Ha. Dengan mga maka mo pangadyan hadis ini. In risala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uning risala? Ha? Amo ni na Islam, message mga kuwan. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In risala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyaun pakatan manusia pakatan interdunyain. Ha. In risala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukon biya sin Nabi kaibanan. In Nabi kaibanan, piara sila sin Allah subhanahu wa ta'ala exclusive sa jamaon tartanto sa japakauman nila. Adapun in risala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatan alam ini, interdunya ini saplag sin risala sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini in mahuli niya tubtuhan na to nakahaba na mahuli mamayda ko hala pal kasilasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.